Ugma na lagi time naman dili na sila pwede magpasakay. Oh, ugma na mo sayo ra ta ugma. Oh. Sino? Dili na sila magpasakay. Kay lubat na. May pwede na itulak kung kurente man nagamit ana. Lubat naman. Hindi naman to pwede. Manguli naman sila. Gabi na po. Ugma na. Na oh, siradaan na nila oh. Na, manirado na sila. Butangan na nila o siradaan na nila. Si ate ni mo. Dili na time naman katong dragon. Unya, Nagpa-picture na lang ni. di na pwede kasakay. Dili na pwede kay out ko na cut off na sila. Bay na lang dito, Marshmallow. Sa ni Wapo. Ay, waffles na. Dali. Kuwato sinilas nimo. Dali. Suot ang chinilas dali ah. Suot sinilas. Waffle. Dali. Wag sinilas ni kuan. Dali. Waffles na lang. Napakagipalit ni. Dali, waffles na lang. Tara imo. Napa?